Are. Yan. Ang pangalan niyan, Lena? Blueberries? Blueberries ba? Pero sabi cherries daw eh. Ah, cherries. Pero parang blueberries. Yan si Elena, nag-harvest ng cherries. Cherries daw pero parang gawa. Yan natin. Yan. Pag naugasan te. Harvest siya. Ayan yung hina-harvest niya. Oh. Tingnan nyo guys. Oh. Ayan. Ayan. Okay. Oh, ayan na na-harvest niya. Oh. Kukuha Ayan. pa. Ang dami pa to. Ang dami pa. Oh. Ang dami pa niyan. Ayan pa. Oh, diba? Tapos mamaya yung blueberries. Enjoy na enjoy si Elena. Mamitas ng kanyang cherries. Yan. Sana all. Dito guys, oh, ang daming cherries, oh. Ayun pa, oh. Ayan, oh. Dami, oh. Dami, eh.